السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى يلقاكم إن شاء الله الرحمن الرحيم بأحسن الأحوال نتوما ووليداتكم وعائلاتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم on va faire la leçon de grammaire, le verbe بالنسبة للرابع، القسم الرابع. داكوغ، إذا غنبداو هاد لا لوسون هادي على بركة الله. هو لو فيرب، ربما لا شفتوا لي فيديو اللي قبل غتلقاو بأن حطيت بريسك لا ميم لوسون بالنسبة للقسم الثالث، لأن اللي زوين في هاد المانيول هما أن لي لوسون يعني تقريبا هما نفسهم كل عام، غير كل مرة كيزيدوا شوية باش داكشي كيترسخ في الذهن ديال الطفل وتيمشي يعني مع لي لوسون كو سوا دو غرامير دو كونجوغيزون دورتوغراف ولا دو فوكابولير تيمشي معاهم مزيان. داكوغ، الوغ ان شاء الله الرحمن الرحيم غنبداو لا لوسون دوجوردي لو فيرب. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا الا خديتو لا باج 136 غتلقاو بان لا لوسون فيها 3 زيتاب. داكوغ، اذا غنحاولوا نشوفوا حنا هاد لي 3 زيتاب كاملين. الوغ ليتاب 1 شنو تيطلبوا لنا؟ لو فيرب اي سون انفينيتيف. الوغ هنا بلا ما نقرا لكم هاد لي دو زارتيكل ديال لو ديكسيونير غنشرح لكم كيسكو سا فيدير لو فيرب اي سون انفينيتيف. الوغ ان فيرب، اي فيرب كيكون عنده دو سوا لو كا كونجوغي ولا لانفينيتيف. لانفينيتيف هي السميه ديال هذاك لو فيرب. باغ اكزومبل مثلا جي، tu as, et là nous avons, vous avez, ils ont. une fois كتسمعوا هذه غتعرفوا qu'il s'agit de le verbe avoir، يعني الاسم ديالو. D'accord. Alors le verbe à l'infinitif تيكون في ليطا تيكون il est en train de dormir، بحال نقولوا واحد لو فيرب كي ناعس في حاله ديال سبات، هذاك هو الاسم ديالو مثلا. باش تنفيقوه خصنا جوج ديال الحاجات اللي هما شنو؟ اللي هما لو طون يعني الزمان، والحاجه الثانيه لي برونون بيرسونيل يعني خصنا الزمان واش لو باسي لو بريزون لو فيتور، وخصنا لي برونون بيرسونيل واش جو ولا تي ولا إل ولا ال ولا نو ولا فو ولا إل افيك اس ولا إل افيك اس. داكوغ، هنا باش كيولي لنا ان فيرب كونجوغي، وفي لا فورم كونجوغي كتبدل على حسب كوا، على حسب لي برونون وعلى حسب لو طون. داكوغ، لان لو فيرب ملي غنكونجوغي في لو بريزون ماشي نفس الشيء ملي غنكونجوغي في لو باسي، يعني لي تيرمينيزون هنا كيتبدلوا. ولو فيرب ملي غنكونجوغيه افيك جو مع لو برونون جو ماشي نفس الشيء ملي غنكونجوغيه افيك لو برونون إل افيك اس، يعني لي تيرمينيزون كيتبدلوا اوسي. سي بون. الوغ هنا لو فيرب والانفينيتيف ديالو، يعني في الانفينيتيف كاينين لي جروب اللي غنشوفوهم في ليطاب 2، ولكن في الانفينيتيف اوسي لي فيرب كنقسموهم لدو فيرب، كاينين لي فيرب ديتا ولي فيرب داكسيون. هنا هادو هما اللي خصهم تحاولوا انكم تفهموهم مزيان، لو فيرب ديتا ولي فيرب داكسيون. شنو كتعني لي فيرب داكسيون؟ هما اللي هنايا، يعني هما اللي مطلوبين في هاد لابارتي هادي، هما لي فيرب اللي تن اكسبريميو بهم، تنعبروا بهم على شي حاجه تنديروها. داكوغ، اي حاجه تنديروها تسمى اون اكسيون، واحد الحدث. جو مانج، الوغ هنا لو فيرب مونجي سي ان فيرب داكسيون. علاش؟ لان كنستعمل فمي وغنستعمل يدي باش ناكل. جو ريفليشي، تنفكر، الوغ اوتوماتيكمون سي اون اكسيون. علاش؟ لان تنخدم عقلي باش نفكر. جو روغارد، اذا سي اون اكسيون. علاش؟ لاني تنستعمل عينيا باش تنشوف. سي بون. الوغ لاكسيون سي اي حدث تنديروه ولا تيديرو نيمبورط كي، هادو كنسميهم لي فيرب داكسيون. ولي فيرب ديتا اللي هما قلال في الفرونسي هما لي فيرب اللي كيعبروا لنا على الحاله ديالنا ولا الحاله ديال اي شخص. بحال دابا نقول جو سوي مالاد، اذا هذيك جو سوي مالاد عندنا لو فيرب اتر هنا كيعبر باني انا الحاله ديالي مريضه مثلا. وبيان إلي heureux كنقولوا فوالا راه سعيد، هنا تنعبروا على الحاله ديالو. هادوك سو سون دي فيرب ديتا. هنا انا وجدتهم ديجا، عندي لي فيرب ديتا هنا اللي خصكم تحفظوهم بار كور. اون فوا غنلقاوهم في لا فراز غنعرفوهم فيرب ديتا، لان ما يمكنش يكونوا ديتا وداكسيون في نفس الوقت، ولي زوطخ فيرب غيكونوا لي فيرب داكسيون. داكوغ، اذا غتشوفوهم معايا هنايا. فوالا، الوغ هنايا هما اللي عندي هنايا في هذا الكادر روج، نحاول اني نزومي عليهم. فوالا، الوغ لي فيرب داكسيون حاولوا انكم تاخذوهم، الا درتو اون بتيت ريشيرش في جوجل راه غتلقاوهم، ولكن المهم انا نعطيهم لكم هنايا. كاينين دوطخ فيرب ولكن هادو هما لي بلوز يوتيليزابل اللي كنستعمل بزاف في بور اكسبريمي ان ايطا باش نعبروا على الحاله. قلنا لو فيرب اتر هو الاول. لو فيرب دوفونير، هنا عندنا دوفونير وي دوفونير هو جاي من لو فيرب venir c'est un verbe d'action ولكن devenir c'est un verbe d'état. paraître, sembler, demeurer.
حاولوا انكم تكتبوهم معايا. نعاود من الاول. être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, consister. D'accord? نعاود. Le verbe être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, consister. Donc, هما les verbes d'état. Ce sont des verbes qui expriment un état, qui يعبروا على الحالة. D'accord? إذا هنا حاولوا أنكم تاخذوهم. أنا نخليهم لكم affichين. نعطيكم معلومات وحدين أخرين على les verbes d'état. Tous les verbes d'état, on peut toujours les remplacer par le verbe être. هاد les verbes كاملين ممكن أننا نحيدوهم نديروا بلاصتهم le verbe être. Le verbe être اللي مكونجيغي كيفاش كنكونجيغيوه في le présent هو داك le verbe اللي كنقولوا je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. D'accord? Un verbe d'état n'a pas un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. هو سي فغي التلامذ ديال الرابع ديجا شافوا complément d'objet direct و indirect في الثالث ولكن ما يكونوش فهموه مزيان. لو فيرب ديتا ما تيكونش عندهم الكومبليمون دوبجي ديريكت ما تيكونش عندهم الكومبليمون دوبجي انديريكت. ملي غتشوفوا لي كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت تفهموا داكشي مزيان. علاش؟ مثلا غنقول جو سوي مالاد، هنا راه ما كاينش ان كومبليمون. هنا كاين مالاد سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف. سي بون. بالنسبه لو فيرب برونومينون غتشوفوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى السانكيام اني بلا ما نقولها لكم. سي بون. الوغ هادو هما لي فيرب ديتا اللي خصكم تحفظوهم باركور، يعني حفظوهم مزيان باش تعرفوا تفرقوا بيناتهم وبين لي فيرب داكسيون. اي فيرب من غير هاد لي فيرب هذا سي ان فيرب داكسيون. سي بون. الوغ هادي بالنسبه لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب لي جروب. هذاك لو فيرب على الانفينيتيف كنقسموه على لي جروب. كاين لي فيرب دو بروميير جروب، دو دوزيام جروب، لي فيرب دو تروازيام جروب وكاينين لي زوكسيليير. داكوغ. الوغ هنا غنحاول اني نخدم معكم هاد الطابلو هذا باش تفهموا مزيان. لي فيرب دو بروميير جروب راه حنا ديجا قلنا بان لي فيرب دو بروميير جروب باش كيساليونا ب او ار. وي راه كلشي عارفها وليداتنا. لي فيرب دو بروميير جروب هما اللي تيكون عندهم في الاخر ديالهم او ار سوف لو فيرب الي. من غير كوا؟ من غير لو فيرب الي. D'accord? Les verbes de deuxième groupe. هاهما صايبهم لكم نيت هنايا. Voilà. Voilà. Alors, les verbes du premier groupe, tous les verbes qui se terminent par ER, sauf aller. أي verbe عنده ER في الآخر ديالو, c'est un verbe de premier groupe. إلا aller. Aller, c'est un verbe de troisième groupe. D'accord? Les verbes du deuxième groupe. هنا les verbes de deuxième groupe فيهم واحد بتي بروبليم. علاش؟ هما لي فيرب اللي كيساليونا باي ار ولكن ماشي كاملين، لان كاينين دي فيرب اللي كيساليو باي ار هما لي فيرب دو تروازيام جروب. اذا كيساليونا باي ار هذا الشرط الاول. والشرط الثاني شنو هو ملي كنكونجوغيو هذاك لو فيرب في البريزون مع نو كنزيدو اي دوز اس او ان اس. باغ اكزومبل هنا لو فيرب فينير كنقولو نو فينيسون ماشي نو فينون. إذا هذا c'est un verbe de deuxième groupe. ولكن le verbe partir ها هو عنده IR ولكن ملي كنكونجوغيوه في le présent كنقولوا nous partons ماشي nous partissons. D'accord? إذا c'est un verbe de troisième groupe ماشي deuxième groupe. الله يعطيكم الرضا. هاد القضية هادي دائما الوليدات كيغلطوا فيها. les verbes de deuxième groupe كيسالوا ب IR هي هنا معاك ولكن ماشي كاملين. حيت كاينين لي فيرب اللي كيتسالوا باي ار هما لي فيرب دو تروازيام جروب كيتسالوا باي ار والكونديسيون الثانيه والشرط الثاني هو اننا منين نكونجوغيوهم مع نو كنزيدو اي دوز اس او ان اس. داكوغ؟ بحال هنا نو فينيسون. اذا لو فيرب فينير سي ان فيرب دو دوزيام جروب. ولكن لو فيرب بارتير كنقولوا نو بارتون alors c'est un verbe de troisième groupe. C'est bon? Ou le groupe troisième groupe ce sont tous les autres verbes. كيف ما قلت أنا partir, devenir, revenir, voir, faire, dire كاين بزاف. داكوغ؟ وكاين لي زوكسيليير اللي غنشوفوهم هنا هما être ou avoir. إذا غنحاول أني نصايب معكم هاد التمرين هذا. إذا لو verbe faire c'est un verbe de troisième groupe راه عنده RE à la fin. mélanger كيتسالى لنا ب ER alors c'est un verbe de premier groupe. c'est bien. prendre c'est un verbe de RE. Alors, c'est un verbe de troisième groupe. Être. Être, c'est un auxiliaire. Être ou avoir, دائما, ce sont des auxiliaires ou, شي مرات نزيدوه مع troisième groupe. Sentir.
اذا هنا غيبان لنا المشكل. هنا سونتير غنقولوا عندها اي ار، واش دوزيام ولا تروازيام؟ اذا هنا خصنا نديروا واحد التيت افور. شنو هو؟ غنحاولوا نكونجيغيو هذاك لو فيرب مع نو. واش غنقولوا نو سونطون ولا نو سونتيسون؟ اذا اللي قريبه بزاف حتى في السمع هي نو سونطون ماشي نو سونتيسون. Alors, puisqu'on a nous sentons, c'est un verbe de troisième groupe. علاش؟ لأن ما زدناش I2S. درنا ONS بوحدهم. Avoir, c'est un auxiliaire. Grandir. إذا هنا grandir تتسلب IR. ولكن السؤال واش غنديروه مع دوزيام ولا مع تروازيام؟ إذا غنديروه مع دوزيام. علاش؟ لأن غنقولوا nous grandissons ماشي nous grandons. Nous grandissons. D'accord؟ كنحاول نكونجوغيه في البريزون ومع نو ولا فو ولا il avec s. إلا زدناهم I2S راه c'est un verbe de deuxième groupe. ما زدناهم c'est un verbe de troisième groupe. Alors le verbe aller راحنا قلناها واخا كيسالينا ب er c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe pouvoir ما تقولوش هذا راه عنده er، هذا راه عنده voir pouvoir devoir. Alors c'est un verbe de troisième groupe. Trouver عنده er c'est un verbe du premier groupe. Montrer c'est un verbe du premier groupe. Agir هنا خصني نوقف. إذا نقول واش nous agissons ولا nous ageons. Automatiquement نقولوا nous agissons. Alors c'est un verbe de deuxième groupe. Partir هذا هو اللي شرحت لكم قبيله كنقولوا nous partons. C'est un verbe de troisième groupe. Dormir كنقولوا nous dormons. C'est un verbe de troisième groupe. Craindre هذا بلا ما نسولو فيه عنده هاد دغ ولا غ à la fin c'est un verbe de troisième groupe. Entendre هادو كاملين لي فيرب اللي عندهم دغ à la fin ce sont des verbes de troisième groupe. Voir بحال هذا voir بحال pouvoir. Alors c'est un verbe de troisième groupe. Dire c'est un verbe de troisième groupe. Pleurer عنده er c'est un verbe du premier groupe. Crier ça هو عنده ER à la fin, c'est un verbe du premier groupe. D'accord? Alors, نتمنى أني نكون وضحت لكم les groupes du verbe باش ما يبقاش عندكم مشكل فيهم. Alors, هنا, concernant la deuxième étape, on passe à la troisième étape. Troisième étape, verbe ou non. كاينين des mots مثلا كما غنلقاو هنايا déjeuner ou le déjeuner كيتستعملوا en même temps comme un nom ou en même temps comme un verbe. D'accord? غنشوفوا علاش. نقراو هاد لي دو phrases. Pendant le déjeuner, Lucas entend les rires de sa petite sœur. Quand elle est en train de déjeuner, Lucas entend rire sa petite sœur. D'accord? Alors هنا عندنا déjeuner كتعاود. نبداو حنايا ب déjeuner. عندنا هنا déjeuner وهنا عندنا déjeuner. هنا pendant quoi? Pendant le déjeuner. Alors le déjeuner c'est quoi? C'est un nom. علاش؟ on a le déterminant ها هو هذا c'est un nom. واخا عنده er. D'accord? ولكن هنايا Lucas quand elle est en train de déjeuner يعني منين كان تياخذ الغدا ديالو déjeuner هذا هنايا c'est un verbe. داكوغ. اذا هنا مشكل غيوقع التلاميذ وقتاش غنعرفوه بانه ان فيرب ولا ان نو. ما كاينينش حالات بزاف ولكن كنعرفوهم بهذا لو ديتيرمينون. هذا لو ديتيرمينون دائما تيكون قبل من لو نو. داكوغ. هنا سي ان فيرب il est en train de déjeuner. داكوغ. alors c'est un verbe. معناش لو ديتيرمينون لو ولا ان. c'est bon. هنا la même chose. Lucas entend les rires. تسمع الضحكات. لي غير يسمعوا الضحكات. راه عندنا لو فيرب. اذا هنا لي غير سي ان نو. عندنا لو ديتيرمينون جايين اصلا من بعد لو فيرب. لوكاس اونطون غير. هنايا عندنا اوسي لو فيرب ولكن ما عندناش لو ديتيرمينون. لاحظوا بان هنا كاين ديتيرمينون هنا ما كاينش ديتيرمينون. هنا عندنا اس لان سي ان نو il s'accorde. عندنا لي au rire pluriel. إذا خصنا اس دو pluriel. وهنا entend rire سي لو فيرب غير l'infinitif. علاش l'infinitif؟ لأن قبل منه un verbe qui est conjugué. وهنا علاش il est infinitif il est à l'infinitif؟ علاش؟ لأن قبل منه دو. لو فيرب اللي تيجي من بعد دو ولا ا ولا تيجي من بعد ان اوتر فيرب كي كونجوغي دائما تيجي à l'infinitif. هذه راها قاعدة. Lucas entend rire sa petite sœur. alors هنا rire c'est un verbe. داكوغ. هنا باش نفرقوا يعني هنا ممكن ان مو
peut être utilisé comme un verbe et aussi peut être utilisé comme un nom. هنا باش تنفرقوا بلو ديتيرمينون وبلو بلاسمون ديالو في لا فراز وبحسب بالمعنى تيبان لنا حسن. داكوغ. اذا كنتمنى ان يكون الشرح مبسط. نحاول نشوف معكم لا ريغل كي على لا فان هادشي اللي غيكون مكتوب فيها، ما غيكونش شي حاجه اخرى يعني زائده. فوالا le verbe, voilà, la page 219, voilà le verbe. إذن نحاول نقراها معكم علاش لا. Le verbe indique une action ou un état, هادشي اللي قلنا action comme le verbe attaché, un état comme le verbe paraître. Le verbe se conjugue, il varie avec le temps et le sujet. هنا قلنا le verbe ملي كنكونجوغيوه كيختلف على حسب le sujet ولا le pronom personnel sujet اللي تيكون معاه وعلى حسب le temps واش le passé le présent le futur. d'accord. نشوفوا هنايا هاد لي deux exemples علاش لا نقراوهم. Julie attache ses cheveux. هنايا Julie attache ها le verbe attacher. Le cavalier a attaché. Regardez les terminaisons ديالهم تبدلوا علاش لان هنا في لو بريزون هنا il est conjugué au passé composé. هنا les passagers de l'avion attacheront. d'accord. هنايا عاوتاني عندنا لو فيتور. شوفوا الترمينيزون كيتبدلات. اذا لو فيرب كيتبدل لي ترمينيزون ديالو كتبدل على حسب لو طون وعلى حسب لو سوجي. على حسب لو طون كيف ما شفنا هنا لو بريزون لو فيتور لو باسي وعلى حسب لو سوجي. هنا عندنا جولي سينغولي، هنا عندنا لي باساجي بلوريل، هنا عندنا سينغولي. d'accord. Pour nommer un verbe, on utilise son infinitif. باش نسميو هاد لو فيرب دائما كنستعملو l'infinitif ديالو. Dans le dictionnaire, les verbes sont à l'infinitif. Le dictionnaire, دائما les verbes sont à l'infinitif وتنديرو لهم داك v point حداهم. C'est bon? L'abréviation. Les verbes sont classés en 3 groupes. هادشي اللي شفنا. Les verbes du premier groupe, l'infinitif er كاملين. Les verbes du deuxième groupe, infinitif er et première personne du pluriel du présent ont et sont. هادشي اللي شرحت لكم في la leçon. Grandir, nous grandissons. Agir, nous agissons. Les verbes du troisième groupe, tous les autres verbes et le verbe aller aussi. Les verbes être et avoir sont des auxiliaires. C'est bon? Un même mot peut être employé comme verbe ou comme nom. ممكن نستعمله comme verbe ou comme nom. Lucas entend le rire de sa petite sœur. Non. Le déterminant. Devant le nom, il y a un déterminant. Le nom peut être au singulier ou au pluriel. ممكن أن يتبدل على حسب le déterminant. هنا عندنا le rire ولا درنا les rires خصنا نزيدو s. d'accord. Lucas entend rire sa petite sœur, c'est le verbe rire à l'infinitif. d'accord. alors كنتمنى اني نكون شرحت لكم بشويه لان كل الاغلبيه ديال لي كومونتير ولا ديال الطلبه تيقولوا لي عافاك شرحي لنا بشويه باش الوليدات يتبعوا. نتمنى ان الشرح يكون مبسط بان لا لوسون تكون مفهومه. نتمنى لكم التوفيق جميعا. بون كوراج تو الموند الوليدات كاملين اللي كيسمعوني في هذا الفيديو اللي ولاو دابا ربما راهم بداو كيتولفوا بالشرح ديالي. الله يوفقهم والله يسخر فيهم. ونتمنى انكم الا وصلتوا لاخر الفيديو ولا ما وصلتوش كاع المهم ولكن بويسك لو وصلتوا سمعتوا هذه القضيه سيتادي راكم كملتوا معايا لا فيديو حتى للاخر. ما تنساوش نشوفوا لي لايك ديالكم قبل ما تخرجوا من لا فيديو. خلوا لي واحد الكومونتير مشجع وبارطاجيو لا فيديو. صراحه كنتمنى ان القناه تكبر بكم ان شاء الله الرحمن الرحيم وبلي زامي ديالكم ونكونوا عائله كبيره. ونتمنى لكم التوفيق والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. au revoir.